बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास_अज़ीम के नाम से, या फिर आप वकास अज़ीम यूट्यूब पर लिखेंगे तो मेरा चैनल आपको सामने नज़र आ जाएगा। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाज़रीन, कल मैंने ख़बर दी थी कि हुकूमत ने आवाम के ऊपर बिजली का एक बम गिरा दिया है, क्योंकि बिजली की जो कीमत है वो अब एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। बिजली की कीमत पाकिस्तान में 50 रुपये फ़ी यूनिट से तजावुज़ कर चुकी है, क्योंकि आज जो वफाकी काबीना है वो इसके ऊपर गौर करेगी कि बिजली की कीमतों में इजाफ़ा जो किया गया है 5 रुपये फ़ी यूनिट का, इसको मरहलावार बढ़ाया जाए या फिर इसको एक दफ़ा ही कंज्यूमर सार्फिन शहरियों के ऊपर इसका बोझ डाल दिया जाए, क्योंकि ये IMF की बुनियादी शर्त थी कि बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया जाए। हुकूमत ने इस IMF मुआहदे के लिए ये किया कि बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है वो अब 5 रुपये इजाफे के बाद तकरीबन 30 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुँच चुका है, और तमाम टैक्सेस एडजस्टमेंट और सरचार्ज, माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर चीज़ें मिलाकर बिजली का यूनिट 50 रुपये फ़ी यूनिट से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर ख़ामोश दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया और ना ही बिजली की कीमतों में इजाफे की मज़म्मत की है। नून लीग ने तो इस इजाफ़ा चूँकि ख़ुद किया है तो वो इसकी मज़म्मत नहीं कर सकती, लेकिन नून लीग के जो कारकुनान हैं वो भी मुकम्मल तौर पर ख़ामोश हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं वो भी इस वक्त ख़ामोश हैं। महंगाई के ख़िलाफ़ अगर कोई पाकिस्तान में बोलता था, जब अपोजिशन में होता था, तो वो तहरीक इंसाफ होती थी। तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर निकलते थे, हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन में रहते हुए मुज़ाहरे करते थे और आवाम को ये बताते थे कि पाकिस्तान में महंगाई हो रही है। लेकिन आज चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में नहीं है कि वो एहतजाज कर सके, जलसे जुलूस कर सके और आवाम को ये बता सके कि उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल में हैं। हुकूमत ने जितनी महंगाई कर दी है उसका बोझ एक आम आदमी नहीं उठा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त जेलों में है और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मुख्तलिफ़ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। कभी वो JIT के सामने पेश हो रहे हैं, नैब के सामने पेश हो रहे हैं और अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता है। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एक ताकतवर आवाज़ थी, आवाम की नुमाइंदगी करती थी, उसको मुकम्मल तौर पर ख़ामोश करा दिया गया है। अब ऐसा महसूस होता है कि महंगाई के ख़िलाफ़ कोई बोलने वाला नहीं है। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, ना तो MQM बोलती है, ना JUIFA बोलती है और ना दीगर जो जमातें हैं वो बोलती हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, और ऐसा महसूस होता है कि अगर तहरीक इंसाफ को कौमी सियासत से निकाल दिया गया, कौमी धारे से निकाल दिया गया और कौमी असम्बली में या फिर पाकिस्तान की सियासत में सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ वापस ना आई और उस शिद्दत के साथ वापस ना आई, उस ताकत के साथ वापस ना आई, तो फिर पाकिस्तान के अवाम की जो तकदीर है सिर्फ़ इन्हीं सियासी जमातों के रहम करम पर होगी। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फ़ैसला करेंगी कि पाकिस्तान के अवाम के ऊपर कौन कौन से मज़ालिम किए जाएं, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ऐसा लगता है कि वो अवाम के हकूक़ के लिए नहीं बल्कि इक़्तिदार के लिए सारी कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो कारोबारी बिरादरी है वो भी पिछले 24 घंटों के दौरान ख़ामोश रही है। किसी कारोबारी शख्स ने, किसी सरमायाकार ने, किसी सनतकार ने ये बयान नहीं दिया कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। चीनी 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुंची है, आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन बिजली की जो सूरत हाल है वो बहुत ही ख़राब है। बिजली की कीमत एक आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुकी है। आप मीडिया उठा कर देखें, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स हैं, अखबारात हैं, वहाँ पर भी बिजली की कीमतों के हवाले से आपको बहुत ही कम कवरेज नज़र आएगी। सरसरी सी खबरें लगाई गई हैं
کیونکہ میڈیا جو ہے وہ بھی اس وقت جو حکمران جماعت ہے PDM ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کے ساتھ مکمل طور پر ملا ہوا ہے۔ میڈیا بھی عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو نہیں بیان کر رہا، عوام کی زندگیوں کے بارے میں، غربت کے بارے میں، مہنگائی کے بارے میں اس طرح رپورٹ نہیں کر رہا جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کیا جاتا تھا۔ تحریک انصاف کے دور میں اگر مہنگائی میں 1% بھی اضافہ ہوتا تھا تو پورا میڈیا بہت ہی زیادہ شور مچاتا تھا، عوام کو یہ بتاتا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن آج میڈیا بھی خاموش ہے، سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہیں، پاکستان کے عوام بھی خاموش ہیں، کاروباری برادری بھی خاموش ہے۔ کسی کو یہ خبر نہیں ہو رہی، نہ لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، نہ احتجاج کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، کیا پاکستان ایک خود مختار ملک کی بجائے ایک غلام ملک بن چکا ہے، اور اس کا عملی جو نمونہ ہے وہ اب دکھائی دے رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے بنیادی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ مکمل طور پر پاکستان کے جو عوام کے مسائل ہیں اس سے لا تعلق ہو چکی ہے، کیونکہ جو عمران خان کے بعد کی جو قیادت ہے وہ بھی خاص طور پر شاہ محمود قریشی، اسد عمر وغیرہ عوام کے بارے میں بتاتے تھے، لیکن اب عمران خان خود نہ شاہ محمود قریشی پر اعتبار کرتے ہیں، نہ اسد عمر پر اعتبار کرتے ہیں۔ اسد عمر تو پارٹی چھوڑ چکے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی ابھی پارٹی میں ہیں، لیکن عمران خان کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا میں جو بڑی سیاسی شخصیت تھیں پاکستان تحریک انصاف کی، پرویز خٹک، وہ بھی پارٹی سے نکال دیے گئے ہیں، وہ بھی عوام کو موبلائز نہیں کر رہے، عوام کو باہر نہیں نکال رہے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اب پرویز خٹک خود بھی مسلم لیگ نون کا حصہ بن جائیں، جس سے جو پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت تھی وہ تتر بتر ہو جائے گی، اور اس طرح دو پارٹیوں کا نظام پاکستان میں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر اسی طرح کے حالات رہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو واپسی ہے وہ انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح حکومت اور دیگر جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں اسی طرح ان کا رویہ رہا تو دو پارٹی سسٹم ہوگا، یہ دو پارٹیاں جو چاہیں گی عوام کے ساتھ وہی کریں گی، اور آنے والے دنوں میں مزید بھی اسی طرح کی خبریں آتی رہیں گی، کیونکہ گیس کی قیمت میں بھی اضافے کی جو اطلاعات ہیں وہ آ رہی ہیں، بجلی، گیس، پیٹرول سب مہنگا ہو جائے گا، لیکن عوام، پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچنے والا کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام خود اس وقت بے حس دکھائی دے رہے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ مہنگائی کے خلاف کھڑے ہو جائیں، مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں، جلسے جلوس کریں، سیاسی پارٹیوں کے اوپر نہ رہیں، خود باہر نکلیں، اور یہ جو مہنگائی کا ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں، اور دنیا کو بتائیں کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جینا ان کا بالکل اجیرن ہو چکا ہے۔ تو سیاسی پارٹیوں پہ نہ رہیں، لوگ باہر نکلیں، احتجاج کریں، دنیا کو بتائیں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔